जस्टिस फॉर फ्रेशर्स की पुकार, 5 सूत्री मांगों के साथ उत्तर कन्या अभियान में उग्र हुए नौकरी प्रार्थी। शिक्षक नियुक्ति में तेजी और पूरी पारदर्शिता की मांग को लेकर एक बार फिर नवोदित नौकरी प्रार्थी आंदोलन के रास्ते पर उतर गए। सोमवार को जस्टिस फॉर फ्रेशर्स के नारे के साथ बड़ी संख्या में उम्मीदवार सिलीगुड़ी के प्रशासनिक भवन उत्तर कन्या की ओर बढ़ते दिखे। पूरे दिन इस अभियान को लेकर इलाके में हलचल बनी रही। आंदोलन का केंद्र 5 सूत्री पैकेज था, जिसमें मुख्य रूप से शामिल था द्वितीय SLST 2025 की त्वरित अधिसूचना जारी की जाए, परीक्षा की स्पष्ट और तय समय सारणी की घोषणा की जाए, पूरे नियुक्ति प्रक्रिया में 100% पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। नौकरी प्रार्थियों का आरोप है कि नई SLST परीक्षा की अधिसूचना लंबे समय से लंबित है, जिससे उनका भविष्य अनिश्चितता में डूबा हुआ है। इसी वजह से वे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाने के लिए मजबूर हुए। अभियान को देखते हुए उत्तर कन्या परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए थे और नियंत्रण को रोकने के लिए भी निगरानी बढ़ा दी गई थी। आंदोलनकारियों का कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया लगातार देरी का शिकार हो रही है, इसीलिए उनकी एकमात्र मांग है तेजी से कार्रवाई। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन उनकी इन मांगों पर भविष्य में क्या कदम उठाता है। एक नंबर दाबी फ्रेशार्सদের সাথে ইন সার্ভিসদের বৈষম্যমূলক আচরণের যে 10 নাম্বার দিয়ে সরকার টেন্টারদেরকে আবার পুনরায় এই প্যানেলে জায়গা দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কারভাবে বলেছে একজন টেন্টার যদি 2016 ফ্রেশ প্যানেলে থাকে তাহলে পুরো প্যানেল ক্যান্সেল হবে। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক টেন্টার টিচার এই নতুন ইন্টারভিউ প্যানেলে ডাক পেয়েছে। এটা কি করে সম্ভব? এই 10 নম্বরের জন্য একটা ফ্রেশার্স জেনারেলে ডাক পায়নি। কোন সাবজেক্টে যেগুলো 9-10 আছে সেই সাবজেক্টে একটা ফ্রেশার্সও ডাক পায়নি। তাহলে 10 নম্বর বাতিল করতে হবে, নতুন ভ্যাকেন্সি বাড়াতে হবে, ওএমআর শিট যে প্যানেলটা প্রকাশ হয়েছে তাদের ওএমআর শিট জনসমক্ষে আনতে হবে। তবেই আমরা আমাদের দাবি তুলবো। আমরা চাই ফ্রেশার্সদেরকেও সম অধিকার দেওয়া হোক, কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করা না হোক। সংবিধানের 16 নম্বর যে ধারা সাম্যের অধিকার, তাকে যাতে কোনো রকম ভায়োলেন্ট করা না হয়। যখন আমরা জানতাম তখন গ্যাজেটে পরিষ্কার বলা হয়েছে আফটার ইন্টারভিউ 10 নম্বর অ্যাড করা হবে। এবার পরীক্ষার জন্য মাত্র 2-1 মাস পাওয়া যায়। একটা ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট একটা সিলেবাস কমপ্লিট করতে কম করে 6 মাস লাগে, সেখানে 3 মাসে একটা ফ্রেশার্স সেই সিলেবাস কমপ্লিট করবে না রাস্তায় নামবে। পরীক্ষা দিয়েছি, আন্দোলনে নেমেছি, এই জন্য আমরা এতদিন আন্দোলন করিনি, কিন্তু এখন দেখছি যে ফ্রেশার্সরা একটাও ফ্রেশার্স জেনারেলে চান্স পায়নি। আচ্ছা আপনারা বলেন, পৃথিবীর কোন পরীক্ষায় যদি কোন ক্যাটাগরি একটাও জায়গা না পায় তাহলে কি সাম্যতা মানা হলো? কি গ্যাজেট বানালো যেখানে একজনও জেনারেল ফ্রেশার্স জায়গা পাচ্ছে না 70-এ 70 পেয়ে?